Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan belajar topik baru, yaitu tentang tempat wisata. So we are going to learn a new topic that is a tourism place. Di video kali ini kita akan fokus pada kemampuan membaca. And in this video, we are going to focus on reading skill. Kita lihat di sini bersama ada sebuah teks disertai gambar, ya, dan judulnya adalah Danau Kelimutu. As we are seeing on the screen here, there is a text and accompanied by a picture. Okay. Dan judulnya adalah Danau Kelimutu. The title is Danau Kelimutu. Ya. Danau, lake, Kelimutu, nama danaunya, the name of the lake. So Danau Kelimutu is Kelimutu Lake. Okay, ini gambarnya. So this is the picture of Kelimutu Lake. Baik, kita akan baca bersama-sama teks ini, okay? Dan kita akan bahas setelah itu. We are going to read together the text. Teks ini adalah sebuah surat dari seseorang kepada temannya. So actually this text is a letter from someone sent to her friend. Okay? Coba kita baca bersama-sama. Let's read together. Hai Moriko, apa kabar? Liburan saya sangat menyenangkan. Saya dan keluarga saya pergi ke Danau Kelimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hi Moriko, how are you? My vacation was very fun. I and my family went to Kelimutu Lake in Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau ini merupakan danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kelimutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. This lake is a crater lake which is situated on the top of Kelimutu Mountain in the province of Nusa Tenggara Timur, Flores Island, Pemo Village, Kelimutu District, in the Regency of Ende. Danau Kelimutu sangat indah dan dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Kelimutu Lake is very beautiful and is well known with the name the three-colored lake, because it indeed has 3 different colors, namely red, blue, and white. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing. The people who are living in the place believe that such colors delineate their own meaning. Danau berwarna biru merupakan tempat berkumpul jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal. The blue-colored lake is believed to be the place of gathering of the souls of the dead juvenile. Danau yang berwarna merah merupakan tempat berkumpul jiwa-jiwa yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan. The red-colored lake is deemed to be the meeting point of the souls of the dead people, and when they were still alive, they always did evil things. Sementara itu, danau berwarna putih merupakan tempat berkumpul jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Meanwhile, the white color of
the lake is believed to be the area where the souls of the old dead people are gathering. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk memotret. Saya sertakan beberapa foto dalam surat ini. Mudah-mudahan kamu suka. I was very happy to have a chance to take the pictures. I attached some photos in this letter. I hope you will like them. Bagaimana dengan liburanmu? Maukah kamu bercerita tentang liburanmu di Jepang? How about your vacation? Will you share me your story about your holiday in Japan? Sahabatmu Rizka, your friend Rizka. Baik, kita tadi sudah membaca bersama-sama teks di atas, yaitu Danau Kelimutu. We have just read together the above text that is about Kelimutu Lake. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan informasi yang ada pada teks di atas. Okay, we can see here that there are 10 questions that you should answer based on the information in the text that we have just read. Ya. Apa topik dalam surat, apa yang Rizka tuliskan untuk memulai suratnya dan selanjutnya. Okay. What is the topic of the letter? Okay, what was written by Rizka to begin her letter, so on and so forth. Okay. Yang kedua, bacalah kembali teks di atas ya, teks 1 dan jelaskan secara lisan informasi di bawah ini. Okay. What you need to do here is to describe orally, tapi we change it. Kita akan ubah dengan secara tertulis ya. So you do not need to describe it in orally, but in a written form ya. Jelaskan secara tertulis informasi di bawah ini. So you need to describe in written form the following information ya. Based on the text. Lokasi Danau Kelimutu, keadaan Danau Kelimutu, nama lain Danau Kelimutu, hal yang menarik dari Danau Kelimutu. Okay, tugas yang kedua. That is the second task that you have to do. Yang ketiga adalah, this is the last, pelajari makna kosakata berikut. Ya, di sini ada 8 kosakata. We can see that there are 8 vocabularies here. Dan yang harus kalian lakukan adalah pelajari maknanya. Okay? Learn the meanings. Or find the meanings of these words sesuai dengan konteks teksnya. Okay? Based on the context of the text. Okay? Find the meaning of these 8 words based on the context of the text. Kemudian, pilihlah 5 kata dari kosakata di atas. Lalu tuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah kamu pilih. And then you just pick 5 out of 8 words. Ya. And tulislah kalimat. Then you have to make them in sentences. You have to form them into sentences. Okay? Hanya 5, just 5 of those 8 words. Okay? Jadi ada 3 tugasnya, so there are 3 tasks. Yang harus kalian lakukan dan informasinya ada di bacaan tadi. Okay, so there are 3 tasks that you have to do, and the information is on the text that we have just read. Yang terakhir, penjelasan dari saya tentang ungkapan, ya, yang dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi. The last one is my explanation about some expressions that can be used to show location or position. Kita lihat di sini, see together. Lokasinya kira-kira 9 km dari Surabaya. Lokasinya. The location or its location is about 9 km from Surabaya City. Letaknya ada di dekat kelenteng
Sanggar Agung. Its place or its position is close to Sanggar Agung Temple. Danau ini merupakan danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kelimutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. This lake is a crater lake which is situated on the peak of Kelimutu Mountain in the province of Nusa Tenggara Timur. Nah, kita lihat di sini ada 3 kosakata yang bercetak miring, lokasinya, letaknya, dan terletak. Ya. Yang dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi. So we see here that there are 3 italic words. Lokasinya, letaknya, terletak. They can be used to show location or position. Nah, ada cara lain juga untuk mengungkapkan cara menunjukkan lokasi atau posisi. I can also show you some other expressions that can be used to show location or position. Kita lihat di sini. Tempat ini berlokasi di. This place is located in or situated in. Kegiatan tersebut bertempat di. Such event or the event is taking place in, bertempat di, is taking place in. Area permainan ini akan ditempatkan di. This play area will be placed in, pasif, ditempatkan. Area parkir akan diposisikan di. So the parking area will be placed in. Area permainan ini berada di. This play area is in, berada di, is in. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi. So, those are the expressions that can be used to show location or position. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Kita akan membahas teks yang berbeda pada video berikutnya. That is what I can explain in this video. Hope it is useful for you. We are going to discuss different texts in different video. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Don't forget to do your task at home. Stay safe and vigilant. Sampai jumpa. Salam sehat.